Di sini aku akan share bagaimana kalian bisa connect dengan lelaki. Nomor satu adalah learn to listen, belajar untuk mendengarkan. Kebanyakan orang jika mereka nervous, they talk too much. Aku dulu seperti itu, jadi aku tidak langsung seperti sekarang. At the moment, sekarang ini aku lebih trying to listen and then berpikir sebelum berbicara. Biarkan mereka berbicara. Sometimes they feel like ini juga memberikan aura yang berbeda terhadap diri kalian. Seperti kalian itu, you look preserve and then you look that you have yourself together. Artinya kalian itu tahu cara menghandle diri kalian. Jadi kalian bukan tipe orang yang langsung nyeplos bicara tanpa dipikir. This is just being silent. This is going to make them respect you because they know you're not a person with a loud mouth. You think before you speak. Belajar untuk mendengarkan. Biarkan dia berbicara, dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Make a mental note. Bikin catatan di mental kalian tentang suatu yang penting yang dia katakan, misalnya childhood atau trauma masa lalu, seperti kesedihan mungkin, bahkan saat dia cerita tentang mantannya dia. Ingat-ingat apa yang dia bicarakan saat itu. Jangan pernah ngejudge, just says, okay. Oh ya? Kemudian, untuk membuat dia feel comfortable, sometimes just say, oh, I understand. Yeah, I understand. Make him feel comfortable so he doesn't feel that he's being judged. Jadi dia tidak merasa dia dijudge dengan kalian. Ini seperti membuat dia sedang bicara dengan terapis. Yes, this is when he's being comfortable with you. Kalian tidak perlu melakukan apapun. Semua akan keluar dengan sendirinya. So when you start listening to him, ketika kalian mulai mendengarkan dengan dia tanpa judgment, and then every now and then, kadang-kadang kalian bilang, I understand, yeah, I understand. He will feel comfortable with you, and then you will get more from him. Remember, do not judge him. Yang kedua adalah, once he feel comfortable, let him express his pain. Biarkan dia mengekspresikan rasa sedihnya. Dia tidak harus sesuatu yang benar-benar dalam. Even his frustration, misalnya dia lagi frustrasi dengan sesuatu. Oh my god, tadi di tempat kerjaku begini begitu. You know what you need to do? Match his mood. Kalian setuju dengan dia. Oh ya, kenapa? Oh, orang ini tadi begini begitu. Oh ya, I understand. Ya, that's not good. Kalau menurut dia sesuatu yang dia katakan itu tidak baik, kalian setuju dengan dia. Oh wow, yeah, I know that's not good. Dia sudah merasa comfortable, he's going to feel relief. Dia akan merasakan perasaan relief, lega, and you know what, in his subconscious mind, he will relate you to his comfort. Dia akan menghubungkan kalian dengan comfortnya dia, di mana di saat dia bersama kalian, dia merasakan comfort. This is where you want to be. Dalam artian, in his subconscious mind, setiap saat dia berbicara dengan kalian, you are his comfort. And you know what? This is will make him emotionally connected to you. Ini akan membuat dia connect dengan kalian. Ini akan membuat dia connect dengan kalian secara emosional. Aku pernah date pertama, aku sudah tahu seluruh hidup dia dalam waktu 1 jam. Dan aku tidak mengatakan apapun. Aku cuma bilang, I see, I understand. Itu aja selama aku 1 jam. And he just let everything out. Dia memendam suatu kesedihan, dan selama itu dia tidak bisa berbicara dengan siapapun. 8 bulan dia bilang, aku depresi. Ini adalah pertama kali aku berbicara dengan seseorang. I was there, just listening to him, and then just, I understand. Okay, I see. Itu saja. They just want to be heard. Men like to talk about themselves. Laki-laki suka membicarakan tentang diri mereka, or even how they feel, ketika mereka merasa nyaman dengan kalian. So, make them feel comfortable when they are with you. Yang ketiga adalah knowledge. Ya, knowledge, pengetahuan kalian. Jangan menganggap remeh hal ini. You know,
Sometimes, well, most the time, beauty is not enough. Oke, jika lelaki hanya ingin tidur dengan kalian, they don't care about how smart you are or even how knowledgeable you are. Not that they really care anyway in a big picture, but will come good to your advantage. Jika kalian memang cuman cantik aja dari luar, memang kalian bisa menarik laki-laki, tapi itu mungkin untuk hanya waktu singkat aja karena mereka mau tidur dengan kalian, but that's about it. So, kenapa knowledge atau pengetahuan itu sangat penting? When you talking to a man, you wanna be able to have this conversation yang keep on going antara, jadi dia dua arah, oke? Jadi seperti aku ada temen perempuan, dia cantik, cuman it's a shame karena dia tidak bisa, she cannot keep an intellectual conversation going dengan laki-laki because she just like, that's it. Yeah, and men do not respect you for that. For sure they don't respect you. Yeah, they will sleep with you, but that's about it. But the thing is with intellectual level, like jika kalian memiliki pengetahuan seperti yang aku bilang, you don't have to have a lot of knowledge. Kalian tidak harus menjadi master atau ahli dalam suatu bidang. No, I mean of course aku tahu setiap orang memiliki ahli dalam suatu bidang ya. Seperti aku misalnya dalam kuku and on spiritual, and at the moment karena aku juga belajar psychology and then how the mind works, I can talk about that. But sometimes kita harus bisa juga memiliki pengetahuan lain seperti yang aku bilang. Aku tidak memaster dalam segala hal, tapi aku tahu sedikit tentang mobil, sedikit tentang bagaimana cara membangun villa, sedikit tentang elektronik, hal seperti itu. And it's okay if you're not a master, because at least you know sedikit dan kalian bisa berbicara dengan mereka. And then kalau kalian tidak tahu lagi, oh, aku tahu sedikit tentang mobil. Aku biasanya kalau ngobrol sama cowok, misalnya dia ngomongin soal mobil, aku akan membawa, oh ya mobil ini, oh ya aku suka mobil ini. Tapi aku akan secara jelas bilang sama mereka, oh, tapi aku tidak tahu sih misalnya berapa horsepower mobil ini, kayak gitu, apa sih keunggulan mobil ini dibandingkan dengan mobil ini. It's okay, you know what I mean? So at least you can keep the conversation going. Jadi kalian bisa mengikuti alur perjalanan conversationnya kemana. Jadi bukan cuman hai aja bagusnya. So this is why ladies, reading is always necessary. I mean di Instagram aku tidak selalu membaca soal mobil ya. But the thing is because dulu mantan suamiku dia suka koleksi mobil, jadi aku tahu tentang mobil gitu loh. You don't have to read books. Kalian juga tidak harus membaca buku jika kalian memang tidak ada waktu untuk membaca buku. But aku follow banyak sesuatu di Instagram, anything only educative only yang aku follow di Instagram. Jadi aku tidak ada follow yang namanya artis-artis. Anything that will improve my self development, I follow that and then I read about it, and yeah, that's how I have my knowledge. So this is why ketika aku saat ngedate sama cowok, mereka pasti langsung yang connect sama aku, because you need to put yourself where they feel comfortable and when they feel that they can connect with you and talk about anything with you. Jadi mereka bisa merasa jika kalian bersama kalian, wow, aku bisa ngomong dan ngobrol tentang apapun dengan cewek ini, because she knows things. And then ladies, ingat, kala dia bercerita sesuatu tentang goal dia, show interest, seperti wow, that's very interesting, sekalipun itu tidak interesting buat kalian. Men like to talk about themselves, so when he's talking about his goal, misi dan visinya dia apa, show some interest, bahwa kalian itu seperti istilahnya you respect him for what he has, his goals in this case. Jadi kalian bilang, wow, that's interesting, how did you get into this? Jadi bagaimana kamu bisa memikirkan hal itu, kenapa kamu bisa memilih bidang itu, seperti itu. Aku juga mengetahui sedikit tentang ekonomi, finance, jadi anything that they want to talk about, you know how to connect with them. So this is why it is very important to have knowledge. Seperti aku bilang, kalian gak harus jadi kutu buku or master. At least you need to know a little bit about every bit of them. They will respect you for sure, because they're not gonna see you just an object, like yeah, your beauty is just a skin deep. Kecantikan kalian cuma hanya di permukaan saja, tapi di dalamnya kalian gak ada isinya. So ladies, to get knowledge is free. Untuk mendapatkan knowledge atau pengetahuan ini gratis. It depends on you if you really want to do your self development. Ladies, dikala kalian sudah bisa connect dengan mereka on a higher level,
above the physical level, on an intellectual level, emotional level, be ready, they'll become addicted to you. Aku pernah ngobrol dengan cowok hanya lewat teks satu kali waktu itu. Satu hari selama, ya itu hari pertama, kemudian satu hari aku ngobrol dengan dia. By the end of the conversation, you know what he said to me? I feel very connected to you. I see myself in you. You get them to be connected to you even though you're not. Jadi kalian bisa membuat mereka connect dengan kalian dan merasa bahwa mereka dan kalian itu memiliki koneksi sekalipun kalian tidak. Master this, ladies, trust me, it will come to your advantage later on. Jika mereka sudah feeling that they have connection with you, or you both are connected in his mind, even though you're not, you will be able to disconnect at any time if needed. Ladies, thank you for watching. See you in the next video.